ini adalah orang yang akan diundang. And also there is when, place, and date. Right? Yes. Yes. Okay. Yes atau invitee. Berarti dia adalah yang diundang. Very good. Today, before we start our lesson, please pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil Before we start our lesson, I would like to call your name. And if I call your name, for example, Alfian, for example, you raise your hand and say positive. Understand? Understand. Adelia Ekti, Adida Putri, Ananda Ayu, Anjali Halimatus, Arifah Nur Aziza, Aurelia, Aska Parahatu, Devita Aulia, Desi Ayunda, Feby Arvina, Gina Hani, Jessica Alfi, Kamila Alia, Laila Nur Hazana, Bagus. Ya, pasti. Lulu Heratul, Luciana, Nabila Fairuzara, Nadia Lailatul, Nadia Putri, Nadia Sakila, Nurul Aziza, Raudatul Jamila, Raisa Sabrina, Sinta Dihita, Siti Faizatul Rumah, Siti Bayi, Siti Nikmatul Zohima, Ulfatul Sahibah, Zakiatul Mata, and the last Deli Ananda Luna. Well guys, at last meeting we talked about invitation, right? Right. So today we're going to make an invitation. But before that, I would like to show you. Have you ever know about the invitation letter? Yes. Have you ever know? Yes. Nadia, maybe would you like to give us example? What is the invitation letter you get? Okay, wedding, invitation, then birthday party. Other than wedding and birthday party, do you know what is the invitation letter in our society? Anyone? Wedding, birthday party, then? Then? Meeting, yeah? So, I believe that all of you know this kind of invitation letter. This is a wedding invitation. Have you ever known this? Yeah. In our society, we have a lot of things like this is the first one. So
So there is the bride and groom. Ada yang namanya bride-nya, berarti dia itu pengantin laki-laki, dan juga groom sebagai pengantin perempuan. Then there is the place, and also there is when, place, and date, right? So we have another level of wedding invitation. This is the one which is there is the picture, both of them, right? Before that, I would like you to look at the explanation of invitation letter. So, please take a look at this video. Then, I would like you to write the mind map of this video. Understand? You write the mind map of this video. Ya. Jadi saya akan memutarkan video. Setelah itu teman-teman harus menulis rangkuman dari apa yang ada di depan dengan menggunakan your own words. Dengan menggunakan ini teman-teman sendiri. Bisa dipahami? Bisa. So look at the video, then try to write the summary of this video. Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today I'm going to explain about invitation text. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teks undangan. Pada video ini adalah merupakan video kelanjutan dari sebelumnya pada part 1, pada video yang pertama. Di situ saya menjelaskan tentang invitation atau undangan, baik itu dalam situasi formal ataupun situasi yang non formal. Dan sekarang di video yang kedua ini ada di part 2, part kedua atau bagian kedua ini nanti saya akan menjelaskan tentang invitation text atau teks undangan. Pada video sebelumnya itu saya menjelaskan tidak berdasarkan dalam teks atau secara tidak tertulis, tetapi di sini nanti kita akan fokusnya pada invitation text atau teks undangan. Di dalam video ini nanti yang akan saya jelaskan ada 4 hal. Yang pertama adalah definition atau pengertian dari undangan atau pengertian dari teks undangan seperti apa. Yang kedua adalah ini social function atau fungsi sosial dari invitation text. Yang ketiga adalah types of invitation atau tipe-tipe jenis-jenis dari undangan. Dan yang terakhir adalah structure of invitation, struktur ataupun bagaimanakah struktur dari undangan tersebut. Sekarang kita menuju pada yang pertama, in definition of invitation text. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah definition atau pengertian dari invitation text itu seperti apa. Sekarang kita lihat definisinya seperti apa. Invitation is a document written or printed. Jadi invitation undangan itu adalah sebuah dokumen, baik itu dokumennya ditulis ataupun di print atau dicetak.
Spoken word leave message by which one is invited. Berupa itu kata-kata yang mana kata-kata itu meninggalkan sebuah pesan bagi seseorang yang diundangnya. Jadi undangan di sini maksudnya adalah dia memberikan pesan baik itu tertulis ataupun tercetak bagi seseorang yang diundangnya. Jadi di situ ada sebuah pesan tertentu yang ditujukan kepada orang yang diinginkan atau kepada orang yang diundangnya. Selanjutnya, apa itu fungsi dari invitation text? Apa fungsi dari teks undangan? Di sini ada social function atau fungsi sosialnya adalah inviting people to an event. Jadi mengundang seseorang pada suatu kejadian, mengundang seseorang pada suatu agenda tertentu. Or atau asking or requesting someone to go to a place, atau meminta seseorang untuk mendatangi suatu tempat, do something, melakukan sesuatu, or participate in certain event, atau berpartisipasi di dalam event tertentu, such as seperti a birthday party invitation, seperti undangan pesta ulang tahun, wedding party invitation, etc. Ataupun juga contohnya undangan di dalam pesta pernikahan. Jadi fungsi sosialnya atau fungsi dari invitation text di sini adalah inviting someone to go to something, to go to some place, or do something, or participate in certain event, atau berpartisipasi di dalam keadaan ataupun kegiatan tertentu. Itu maksudnya dari undangan tersebut, yaitu mengundang seseorang atau meminta seseorang untuk mendatangi sesuatu, mendatangi itu kegiatan ataupun melakukan sesuatu. Di situ ada beberapa atau ada certain event. Selanjutnya, tipe-tipe dari undangan. Di sini ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah formal invitation atau undangan secara resmi. Itu digunakan untuk siapa saja. Has a meaning official sense. Ini mempunyai arti bahwasanya undangan resmi ini diberikan di dalam sebuah instansi atau kelembagaan tertentu. Yang kedua, informal invitation atau undangan tidak resmi, found a lot in social interaction. Jadi ditemukan di dalam social interaction atau interaksi sosial. Contohnya di dalam family member, anggota keluarga, friends, dan yang lain-lainnya. Jadi tipe-tipe dari invitation text, macam-macam dari teks undangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah formal invitation atau di dalam undangan secara resmi di dalam sebuah instansi ataupun kelembagaan tertentu. Yang kedua adalah informal invitation, undangan secara tidak resmi, itu biasanya berada di dalam social interaction, di dalam interaksi sosial, contohnya di dalam keluarga ataupun di dalam teman. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah the structure of invitation text atau struktur dari teks undangan itu apa saja. Jadi ketika kalian membuat suatu undangan, pasti di dalamnya ada yang namanya struktur teks. Jadi nggak hanya berantakan aja atau nggak hanya asal-asalan ketika kamu ingin membuat sebuah undangan. Jadi di sini ada 4. Yang pertama adalah invitee ataupun the person who is invited. Yang pertama dari sebuah undangan itu, di situ pasti akan kamu cantumkan kepada siapa itu undangan, atau yang terhormat, atau Dear Susanti, bla bla bla. Yang kedua adalah body of invitation ataupun isi dari undangan tersebut. Isinya apa saja? Yang pertama adalah occasion. Occasion itu mencakup the purpose or type of the event. Jadi tujuan dari undangan itu apa saja? Itu masuk ke dalam tubuh ataupun ke dalam isi dari undangan tersebut. Yang kedua, day or date, hari dan juga tanggal. Kemudian time, waktunya kapan undangan tersebut. Place, tempatnya di mana. Selanjutnya kalian pasti ada di situ closing ataupun penutup. Penutup itu isinya apa? Di sini ada isinya including hope of the writer. Jadi di dalam penutup di situ adalah berisi harapan yang dia ingin sampaikan kepada seseorang yang diundang. Harapannya umpamanya demikianlah undangan tadi, semoga berkenan hadir di dalam acara saya. Nah, di situ harapannya kepada seseorang yang diundang untuk bisa menghadiri di dalam pestanya atau di dalam
acara yang dia kehendaki. Dan yang terakhir adalah inviter ataupun orang yang mengundang. Jadi ini semuanya adalah structure ataupun struktur dari sebuah teks undangan yang meliputi yang pertama adalah invitee, seorang yang mengundang. Siapa saja, ditujukan kepada siapa saja, itu namanya invitee, orang yang diundang maksudnya. Kemudian yang kedua adalah body of invitation text, tubuh ataupun isi dari undangan. Kemudian closing, dan yang terakhir adalah inviter. Di sini saya akan kasih kalian contoh di example of invitation text. Jadi di sini akan saya kasih kalian contoh teks undangan beserta gimana caranya kita akan menganalisis dari teks tersebut berdasarkan struktur dari teks undangan. Yang pertama kita akan baca dulu, kita akan artikan, nanti setelahnya kita akan menganalisis. Yang pertama, to Hendra, kepada Hendra, I hope for your coming in my ceremonial new house next week. Saya mengharap kehadiranmu di dalam acara pembukaan rumah baru saya minggu depan, atau upacara pembukaan rumah baru minggu depan. Don't forget to share this information to our friends. Jangan lupa untuk meng-share informasi ini kepada teman-teman kita. This moment will be held on Friday. Momen ini ataupun undangan acara ini akan dilaksanakan pada hari Jumat, Desember 1st, 2020, pada tanggal 1 Desember tahun 2020 at 7:30 atau at 7:30 pada jam 7:30 PM sampai jam 9 PM. Don't miss it, jangan sampai ketinggalan. I will wait for your coming. Saya akan menunggu kehadiranmu. Thanks in advance. Terima kasih, Susana. Ini adalah undangan. Sekarang kita akan menganalisis berdasarkan struktur dari teks invitation tersebut. Yang pertama, to Hendra. Kalian tadi masih ingat yang pertama adalah namanya invitee atau seseorang yang diundang. Jadi di sini invitee. Kemudian yang kedua adalah body atau isinya. Nah, di sini berarti isinya body atau isi dari undangan tersebut. Isinya apa? Yang pertama adalah occasion atau harapan. Jadi di sini ada harapannya. Maka di sini occasion, harapannya apa? Agar menghadiri acara pembukaan rumah barunya. Kemudian yang kedua ada namanya tanggal. Nah, di sini ada kan next week, minggu depan. Minggu depannya tanggalnya ini on Friday, Desember. Jadi ini date and day. Day-nya ini hari, kemudian tanggal. Kemudian waktu, jam berapa di sini? Jamnya, time. Nah, waktu. Kemudian kalau sudah body baru closing atau penutupnya. Di sini penutupnya, jadi harapannya agar dia bisa menghadiri. Di sini closing. Don't miss it. Jangan sampai ketinggalan. Saya akan menunggu kehadiranmu. Dan yang terakhir di sini adalah inviternya adalah Susana. Jadi contoh ini sudah memenuhi dari struktur teks tersebut atau struktur undangan tersebut. Jadi strukturnya yang pertama invitee, invitee-nya kepada Pak Hendra. Kemudian body-nya I hope bla 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 sampai PM di sini berisi dari occasion, harapan apa atau tujuannya apa dia datang di situ, ternyata untuk menghadiri pembukaan rumah barunya. Kemudian di dalamnya ada day, hari, tanggal, waktu juga. Kemudian closing, penutupnya harapannya dia bisa menghadiri tersebut. Dan yang terakhir adalah inviter atau orang yang mengundangnya yang bernama Susana. Nah, itu tadi video saya mengenai invitation text atau teks undangan yang mencakup yang pertama adalah definition, definisi, yang kedua adalah social function, fungsi sosial, kemudian struktur teks ataupun yang namanya elemen-elemen atau struktur apa yang ada di dalam teks undangan beserta contohnya. Ini merupakan bagian yang kedua, dan nanti untuk bagian yang ketiga kita akan fokus pada formal invitation ataupun undangan secara resmi yang dipelajari dalam chapter 3 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye. Well, after looking at this video, I need you to make a mind map in your paper. So try to make a mind map
of what you have learned from the video? Well, so I give you 10 minutes, start from now. That's okay. Party tapi well, I think that's enough. So after this, we would like to discuss this together. Kita akan diskusi bareng-bareng ya. So, guys, yang sudah teman-teman lihat tadi as an invitation letter, what kind of invitation letter? Ada berapa type tadi? Invitation. So, if we talk about invitation, there is a definition. So, please, Mbak Jamila, what is the definition of invitation? Invitation letter is a document written or printed that purpose to invite someone to attend in some event. Okay, so the definition is written or printed documents. Yang namanya dokumen tertulis atau di print, gitu ya. Nah, apakah ini saja yang disebut sebagai invitation letter? No, ada apa lagi? Spoken words. So it also can be called yang namanya ngomong-ngomong tuh, omongan tuh juga bisa disebut sebagai invitation, begitu ya. After that, after definition, what is that? Social function. So please give me what is the social function? Social function from an invitation text. This is inviting people to an event or asking or request someone to go to a place, do something, or participate in certain event. Okay. So the social function is to invite. What is invite in Indonesia? Nah, di sini you have to be carefully pronounce this one. We pronounce it as event. Bring it up to me. Event. So artinya adalah acara. Tapi kalau misalnya you call it as an event, ini artinya adalah bahkan gitu ya. So the social function of invitation letter is inviting, mengundang. Yang pertama. Yang kedua, second one is do something. Ya, melakukan sesuatu, invite someone to do something. For example, in birthday party. Kalau di birthday party, ngapain? Kita disuruh apa? Disuruh come to his party or her party, begitu, ya. Okay, next. Types. Okay. Types. How many invitation do we have? Two. The first one is formal invitation. Second one, please, Mbak Adinda, what is the formal invitation? Apa sih itu formal invitation itu? Yang apa? Yang gimana? Okay, we can see the formal invitation in office or in school, right? For meeting, for example, apa lagi selain meeting? Apa lagi selain meeting? Di office, meeting ya kalau misalnya di office ya. Kalau misalnya informal, for example, birthday, okay, and other occasions, ya. Selanjutnya, setelah definition, social function, and types. The structure. If we say the structure, how many we can see? Four. The
invitee. Who is invitee? Siapa sih invitee? The person who is invited. Dia yang diundang. Atau namanya apa sih? Tamu. Bahasa Inggrisnya? Guest. Repeat after me, guest. Okay. Guest atau invitee berarti dia adalah yang diundang. Selanjutnya, body of invitation. Ada apa aja di situ? Occasion, time, and place. What is occasion? The purpose, for example, like wedding party, the occasion, wedding party, begitu ya. Birthday party and others, or meeting, for example. Then after body, closing. Can you give me example of the closing? In Indonesia, if you don't know, ketika di birthday party, begitu, sudah dikasih tahu kamu diundang, begitu, tanggal, tempatnya dan sebagainya. Terus tiba-tiba di situ di bawahnya sebelum tanda tangannya apa? Tiada, kesan, tanpa, that's the closing. Ya, jadi tiada kesan tanpa kehadiranmu. I really want you to come to my party. Itu berarti closingnya. Nah, di closing di sini dia tuh minta gimana caranya dia bisa datang atau hadir. Gitu. And the last, inviter, ya. Nah, inviter di sini artinya pengundang or host, ya. Orang yang dia punya acara, gitu ya. Namanya adalah inviter or host, gitu ya. Oke. If I have this kind of invitation letter, so kalau misalnya teman-teman lihat di sini, the structure, the guest biasanya di mana nih biasanya? In front of this invitation. Di sini ada kata-kata kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara. So this is the one who will be invited. Ini adalah orang yang akan diundang. Gitu ya. Selanjutnya, the body, occasion, date, time, and place. How can we know that there is occasion? Gimana kita tahu ada yang namanya occasion? Dari sini aja. The wedding. So wedding ini adalah acaranya. Kita mau menghadiri namanya acara pernikahan. Gitu. Dan biasanya kalau ada date, time, and place itu ada di belakang. Ya, biasanya atau dibuka begitu ya. Nah di sini ada date-nya tanggal 14 Agustus. Kemudian tempatnya di sini ada di asrama Brigi begitu ya. Place-nya, time-nya sudah ada di sini. Selanjutnya ada closing. Adakah kata-kata closing biasanya kalau di invitation begitu? Di sini ada suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu berkenan hadir. Ini biasanya di terakhir ya, at the last ya, ada kata-kata dua keluarga yang begitu. Okay, the next session you will be given several invitation letter. Saya akan memberikan beberapa invitation letter and you have to identify, begitu ya. Jadi saya sudah kasih student worksheet di sini. Selanjutnya di situ ada nomor 1 sampai 5. Selanjutnya di sini ada invitee, body, event, date, time, and place, kemudian special detail. Ada closing, inviter, dan juga miscellaneous. Jadi teman-teman akan saya kasih contoh yang di sini. Di sini misalnya. Nah, di sini misalnya ada kata-kata we invite you to attend. Berarti di sini apa? We invite you to attend. Apakah di sini? Yang mana? Oke. Occasion, karena di sini invite to attend wedding party. Selanjutnya di situ ada strukturnya, date, time, and place.
will be held at 2 August 2020. Jadi 2 Agustus 2020 berarti ya. Kemudian di situ ada 9 PM berarti waktu. Selanjutnya di sini The Cube Cafe berarti tempat place. Ya. Di sini selanjutnya ada dress code party. Ada kata-kata batik berarti di sini kamu bisa taruh di dalam special detail karena si yang diundang harus menggunakan batik. Nah, saya akan memberikan beberapa invitation letter dan teman-teman harus mencari, harus menuliskan what is the structure, apa strukturnya, gitu ya. Group 1, please. Group 1, come here, Nadia. Nadia. Group 2, Jamila. Group 3, Ananda. Ananda. Group 4, Jessica. Group 5. So take a look, at least there are five invitation letters, a different invitation letter. So you need to analyze each of the invitation letter and then you need to present it in front of the class. Jadi setelah teman-teman mengidentifikasi, jadi nanti teman-teman silakan maju ke depan and try to give the meaning. Try to give or try to show what is actually in the invitation letter. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Any question? No? Okay. Jadi nanti misalnya kayak di sini, jadi di situ ada siapa di sini? Invite-nya. Berarti invite-nya mana? So all my beloved friends. Terus selanjutnya situ, ini apa nih guys? Birthday party, ya. Terus selanjutnya ada time quiz, sudah tahu ya. Terus selanjutnya special event. Is there any dress code? Kemudian ada events-nya, ada ya sini ya ini. Terus selanjutnya. We would like to present about student worksheet. The first is invitar is Anius, miscellaneous is RSVP. Okay, what is the event? What is the event? Sweet 17th birthday party. Okay, next. Teksnya dibaca dulu. Teks invitation-nya dibaca dulu. Setelah itu teman-teman bisa di-characterize, ditampilkan apa saja yang ada di sana, gitu ya. Okay, take a look, friends. Please look at the invitation. You can show the invitation. So this is the dessert party. Ya, jadi gambarnya adalah apa itu gambarnya guys? Apa? Cupcakes ya. Jadi itu ada cupcakes. Nah, di situ ada yang namanya dessert party. What is dessert? Apa dessert itu? Makanan penutup ya. Jadi di situ adalah pesta makanan penutup. Jadi kira-kira imagine that you coming to this party. Kira-kira dapat apa aja sih nanti? Pudding, apa lagi? Kira-kira cake, apa lagi? Ice cream, apa lagi? What else? Apa lagi? From your group?
the beverages? Apa minumannya, kira-kira minumannya apa? Orange juice. Orange juice, or maybe milk, or maybe milkshake and others. Okay, this is the dessert party. So we know that the event is dessert party. So who is the invited? Siapa yang mengundang? Siapa yang mengundang? Di situ ada kata-kata 5 ya, ada artinya 5 ya. Selanjutnya di situ, is there any what else? Apa lagi? Time, date, and place-nya. Silakan, di mana itu? Okay, give the look to others. Silakan dilihat teman-teman semua. What is the event? Wedding party. That's why the shape yang namanya bentuknya itu adalah heart ya, or love ya. Jadi adalah wedding party. So who is the inviter? Siapa yang punya hajat? Siapa yang punya acara? Hilda and Denny. Kemudian siapa yang diundang? Who is the invitee? Guys, kalau misalnya teman-teman nggak ada di situ, misalnya teman-teman nggak ada namanya, begitu ya. Jadi yang diundang itu adalah pembacanya. Misalnya nggak ada namanya yang diundang, harusnya diundang Ella begitu. Tapi kalau misalnya nggak ada namanya, maka yang diundang adalah pembaca. So the invitee is the reader. Jadi pembacanya sebagai yang diundang. Then maybe teman-teman di situ ada yang namanya dress code ya. Jadi dress code itu masuk dalam special detail. Jadi misalnya kayak tadi ada wedding di situ biasanya ada namanya ada dangdutan dulu gitu ya, ada detail-detail eventnya, maka di situ termasuk dalam special detail begitu ya, special detailnya. Well, thank you for the first group. You can come back to your seat. Give applause for the first group. Next, Siti Koim, please welcome. Camping event to celebrate the Scout Day 58. The invitee is all members of Gosen class. Date, time, and the place is Saturday until Sunday, September 14 until 15, 2019, and the place is in Ijen Grove. Special detail is the invitee have to bring camp equipment and use comfortable and decorous shirt, and bring personal equipment like medicine or anything. And the inviter is Arifah and Anita. Miscellaneous is in this invitation rate highly reply before September 12, 2019 and RSVP to Arifah. So if the invitee wants to confirm the attending, the invitee have to confirm to Miss Arifah. And if the invitee wants to get more information, the invitee have to call Miss Anita. So, Our friend from Kanidistira and Zahro Sharifatul. The event is wedding party. Date, time, and place: November 2019, 9 p.m. until 10 p.m. in the Hotel Royal Banyuwangi. Special detail: dress code black and white. Closing: please come to my party. I'm so glad if
Amira and Zainul Syarifatu, Miss Venus and Miss Mala. Okay, what is the event? Wedding party. Wedding party. So, because the event is wedding party, so then the shape of the invitation is like gown for wedding party. So take a look at the small smile. Can you show us? Can you show us? Yes, that one. Describe, explain to your friends. Okay, what is the event? Baby shower. What is baby shower? Baby shower is meaning like in our like tingkepan. Oke, tingkepan ya. Jadi kalau misalnya tingkepan, jadi ada anak lahir gitu ya. Jadi namanya ada baby shower gitu. Okay, so the event is baby shower. Who is the name? What is the name of the baby? Yulmani. So who is the parents? Who is the parents? Aminah Zuria. Aminah Zuria, ya. The father? Not Richard. Okay, that's okay. Well, thank you, Kayins group. Please go back to your seat. Give applause for the Kayins group. Please, Nadia, your turn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We will present about student worksheet in identifying invitation letter structure. The first is wedding party. Can you show us the invitation letter? Okay. The first is a wedding party. Invitee to all my friends or all friends. Next, event wedding party and date, time and place. Date Thursday, July 2020, 20 July 2020 at 7 o'clock p.m. in Lomin 2 Cafe. Special detail is batik and inviter Jonathan and Mahfud. The second of invitation, picnic event. Okay, show us what is the picnic event? Okay. The invitee of picnic event, all members of Twins. Next, date, time and place. Date Thursday, 19 until 29 September 2019 in Botany Garden. Special detail is casual, and inviter is Ade, and closing, we are waiting your attendance. And if the readers of or all members of Twins get more information, can call Ade. The number is 8085-859-992 and 282. Other than that, that's the motion. Yes. Okay, thank you. Your applause. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, Yamila. Bring the unique one. Bring the unique one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, our group get a unique invitation card. The shape like microphone, and this is 2 squares plus. We hope you attend New Year Festival at Kemlon on 31 December 2019 at 8 p.m. We will present the Apollo with Asmi, Cherry, BTS, and EXO. Wow! And the dress code is black,
2021. And there is a special detail from this invitation. The special detail is the dress code is black and what we will present in the event, like Via Valen, Sesmi, Chemical, BTS, and EXO. Yes. The next is closing. Closing here, the inviter say obligation come with your best friend. So you need to come with your best friend. The inviter or host, host of this invitation is Elsa. Yes, Elsa is someone who invites the sequence class. If you want confirm, if you want to come to this event, you can confirm to Elsa at 033567 and 5. That's all. And the next is if you want to confirm, you will attend to the event. You can confirm at 0823457391. Yes. Okay, so your group are talking about the karaoke, right? It's a karaoke invitation. Then the next one is wedding party. Okay. Thank you, Janice. Please go back to your seat. Give applause for Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. the last, right? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, we are get invitation text. This is NFC. To the special time. We invite you to attend this event as the first event in our season for this month. Sunday, September 15, 2019. At the time 7 until 11 in the place Zurich Castle. We hope you all of my friends attend this event. Okay, we are on to presentation for identify invitation letter structure. And the first invitee, the invitee out of my friend, and the event is NFC, time and date and place. And the place Zurich Castle. Closing. We hope you, all my friends, attend this event. Inviter, the panitia of NFC. And the second, So what's the event? What's the event? NFC. Oh, NFC. Next, the next event. Apa tadi? Okay, the reunion. Okay, the reunion. Then where's the inviter? Where's the inviter? Okay, so where's the invitee? Okay, then the date, time, and place. Okay. Okay, then other than that, maybe the closing. Is there any closing? Okay. Then miscellaneous or special minute? Oh no, there is no closing or special minute. Okay. Thank you for the last group. Give applause. Well,
several invitation tags. Can you mention what kind of invitation tags you have? No. The first one is birthday party. Next. Wedding party. Okay. Other than that. Birthday, wedding, dessert party, baby shower, camping, karaoke, and other things. Yeah. So actually, you have known that this kind of invitation letter have the structure itself. The global structure, we can say, the first one, there should be invitee. Next, the body. The body, we can say that event, date, time, and place. Okay, after that, closing. Is all the invitation letter you have their closing? Sometimes yes, sometimes there is a closing, sometimes there is no, yeah? And the last is, there should be inviter or the host. So today you have already know the invitation, what is the definition, definisinya apa, what is the structure, you know the detail and identify each of the structure in invitation tags. So thank you very much for today, and I hope you can bring your own dictionary, your own paper, because next meeting we would like to create your own invitation. Jadi, minggu depan, next meeting, you will create your own invitation. Understand? Understand. Okay, thank you. Before we wrap this class, please say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Well, thank you very much for your nice attention. See you in the next meeting. Wassalamualaikum.